Go! Ano sa amas? Ako mga amigo, mga mao hindi si Boy. Ay si Boy. Hindi sa amas ay. Stuntman number 1 from X Games. Joke lang, joke. Balik. Kevin Quinto performing now for twist, jump, and... Sabi na Ano na si Dua. Dua! Perfect! Yeah! Again. Now performing Kevin Quinto. Yeah! Perfect! Yeah! Perfect! Rinaldo Dua. Isa ka na mo agi. Kaya nagbutang og skateboard. Sige, go! Ulysses Quinto, the rapper boy, and then the flying boy. Performing now ang pinaka-addict sa amas. Yes! Oh, sipyat! Balik. Wag itali ka na. Ang makaya ka, tigbutag daw skateboard. Kevin Quinto now, twisting. Oy, palpag. Balik. Now performing Rinaldo Dua, the addict in amas. Sino nakakuha? Wan na. Uyan na. Yes! So, agapon. Again. Ay, Ipos. Kana. Muna yung pinakamayo. Yay! Tama na! Twisting, yes! Powerful, ha? Sige bay, oh! Perfect! What a nice... What you call that? So pa? Twisting na to? Twisting. Shubet it. Nay, bugoy na amas ay. Kana. YouTube ni Padulong, YouTube. Nay, rapper. Kini adik sa amas. Kini udah supplier. Yawo. Mo ni dealer. YouTube gina Padulong ba? Andal YouTube 2 minutes.